नमस्कार सांग माने आज हूँ फेब्रुआरी मास 4 तारिख बुधवार। चलतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा पूर्वर आपण मैंने जदि यही चैनल को नुआ आछंती चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु। चलतु आज्ञा और डेरी नक आज किसी बछा बछा मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। आजिकार प्रथम खबर भारतर लक्ष लक्ष परिवार दैनंदिन जीवन राशन कार्ड सहित जड़ित। एपरी परिस्थिति रे राशन कार्ड नुआ नियम लागू होईची जहाँ परे राशन कार्ड धारी मध्य खुशीर लहरी खेड़ी जाइछि। एक नुआ नियम प्रत्येक साधारण लोकंक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई पडुछि। सरकार राशन व्यवस्था को सहज स्वच्छ एवं लाभदायक करिबा पई किछि नुआ परिवर्तन करिसंती जहा सीधा सड़क कार्ड धारक मानकु लाभ देबो बोली कुआ जाउछि। आमे एही नुआ नियम गुडी को सरल भाषा रे बुझाइबु जहा द्वारा आपनकर कोनोसी द्वंद्व रहिबो नाही। सरकारक लक्ष्य होउछि जे कोनोसी योग्य परिवार सरकारी राशन रु वंचित न हुअन्तु। सांप्रतिक समय यह देखा जाउछि जे अनेक लोक वैषयिक समस्या डॉक्यूमेंट्स अभाव एवं नियम विषय रे ज्ञानर अभाव जोगु असुविधार सम्मुखीन होइछन्ति। एहाकु ध्यान रे रखी व्यवस्था को अधिक सरल एवं निर्भरयोग्य करिबा पई नुआ नियम कार्यकारी करा जाइछि। परवर्ती खबर देशर खाद्य जोगाणकारी मानकु आर्थिक भाव रे सशक्त करिबा पई केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यकारी करूछन्ति। एही योजना लक्ष लक्ष चाषीक पई एक निर्भरयोग्य सहायता पालटिछि। एपर्यंत मोट 21 किस्ती जारी करा जाइछि। एबे चाषी माने 22तम किस्ती ऊपर नजर रखिचंती। किस्ती जारी हेबा पूर्वरु आपनक रेकर्ड गुडीक संपूर्ण सठिक अछि कि नाही ताहा निश्चित करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली कुआ जाउछि। 21तम किस्ती परे चाषी माने एबे चिंता रे अछंती जे 22तम किस्ती केबे आसीबो। साधारणतः एही योजना अधीन रे देय 4 मास व्यवधान रे प्रदान करा जाए एवं पूर्व किस्तीर ढांचा ऊपर आधार करी परवर्ती किस्ती समान समय सीमा रे आसीबार आशा करा जाए। पूर्व किस्ती नवेम्बर रे जारी करा जाइथिला सही अनुଯାयी फेब्रुआरी रे 22तम किस्ती जारी करा जाई पारे बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारत रे संप्रति देखाइथिबा निपा भाइरस संपर्क रे एक चेतावनी जारी करिछि। WHO निदेशक जनरल टेड्रस कहिसंति जे निपा भाइरस मामला अत्यंत गंभीर। एही भाइरस रो संप्रतिक मामला केवल भारत रे सीमित रहिछि। अन्य कोनोसी देश रो एपरि कोनोसी मामला रिपोर्ट होई नाही बोली मध्य कहिसंति। WHO मुख्य पश्चिम बंग रे रिपोर्ट होइथिबा दुईटी मामला संपर्क रे सूचित करी कहिसंति 1998 रे प्रथम थर पई भाइरस चिन्हट हेबा परठारु एहा राज्य रे तृतीय मामला। भारत रे आक्रांतक संस्पर्श रे आसीथिबा 190 रु अधिक लोकंक ऊपर नजर रखा जाइछि। एपर्यंत केही एही रोग रे आक्रांत होई नाहंती। स्वास्थ्य केंद्र गुडी करे प्रतिरोध और नियंत्रण पदक्षेप कार्यकारी करूछंती। निजकु किपरि सुरक्षा देबे से विषय रे लोकमानकु शिक्षा दिया जाउछि। परवर्ती खबर राज्य रे सरकारी अर्ध सरकारी और PSU नियुक्ति कंप्यूटर योग्यता संपर्कित नियम को सठिक भाबे पालन करिबा पई राज्य सरकार कड़ा निर्देश देइछन्ति। समस्त विभाग विभागीय मुख्य रेवेन्यू डिविजनल कमिशनर और जिलापाल मानकु एही नियम कड़ाकड़ी भाबे पालन करिबाकू कुआ जाइछि। ओडिशा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा परिचालित राज्य स्तरीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम OSCIT को सरकारी नियुक्ति पई मौलिक कंप्यूटर दक्षतार एक मान्यता प्राप्त और भरोसायोग्य प्रमाण भाबे स्वीकृति दिया जाइछि। सरकारको एही स्पष्टीकरण द्वारा सरकारी चाकरी आकांक्षी मानक मध्य रे थिबा द्वंद्व दूर हेबो एवं राज्य स्तरीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम संपूर्ण करिथिबा प्रार्थी माने नियुक्ति प्रक्रिया रे समान सुजोग देई पारिबे बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर कन्या विवाह रे आ रहिबनी समस्या आर्थिक सहायता जोगाई देबे सरकार बोली सूचना मिलिछि। सोशल मीडिया साइट एक्स रे मुख्यमंत्री एनै पोस्ट करिसंती। से लिखिसंती जे ओडिसा रो जनसाधारणक स्वार्थर सुरक्षा और विशेष करी महिला मानकु सम्मानजनक जीवन प्रदान करिबा पई आम सरकार प्रमुख संकल्प रे रहिसंती। एही क्रम रे आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनार शुभारंभ करा जाउछि। विशेष करी आर्थिक दृष्टिरु अनग्रसर और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार पितामातांक पई कन्या विवाह जेपरि समस्या होई रहिबो नाही सेति पई एही योजना आर्थिक सहायतार एक सुदृढ़ माध्यम साजिबो बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर ब्रिटेन यूरोप परे एबे अमेरिका सह भारतर ट्रेड डील स्वाक्षर होईछि। एहा द्वारा देशरे अनेक सामग्री सस्ता हेबा नै आशा बढ़िछि। प्राय सबु सेक्टर सामग्री रो आमदानी रप्तानी भी वृद्धि पाइबो बोली मध्य आशा बढ़िछि। जणे वरिष्ठ अधिकारी नाम गोपन रखी स्पष्ट करिसंती वर्तमान स्थिति भल रहिछि। संवेदनशील सामग्री प्रति आमर साधारण आभिमुख्य जारी रहिछि। भारतर एही निष्पत्ति एहार दीर्घकालीन वाणिज्य रणनीतिर एक अंश बोली मध्य कुआ जाइछि और यूरोपीय संघ सहित आलोचना रे भी कृषि एवं दुग्ध स्वार्थ को मध्य सुरक्षा देइछि। तेबे भारत सरकार यह विश्वास करती जे दुग्ध एवं कृषि क्षेत्र लक्ष लक्ष क्षुद्र चाषी जीविका सहित सीधा सड़क भाव जड़ित विदेशी बजार सस्ता आमदानी
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଡାଟା ଗୋପନୀୟତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମେଟାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପନୀୟତା ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛ। ମେଟାକୁ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାର ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଚାଟ୍ ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ସର୍ବୋପରି। ସେ ମେଟାର ନୀତିକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ ନିୟମ ପାଳନ କର, ନଚେତ୍ ଭାରତ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡାଟା ସେୟାରିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ମେଟା ଠାରୁ ସତ୍ୟପାଠ ମାଗିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଆଇଜି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ତଥ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମେଟାର ଓକିଲ ଅଖିଲ ସିବଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ସେୟାରିଂକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ସିଆଇଜି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଡାଟାର କୌଣସି ଅଂଶ ବିକ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅର୍ଥକୋଷର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅନେକ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବଢାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ପଡୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟୁସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 19 କିଲୋ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 14 କିଲୋ ବିଶିଷ୍ଟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର, ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଅଫଲାଇନରେ କୌଣସି ବଦଳି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଦଳି ଚାହୁଁଥିବା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର HTTP ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର କାଗଜପତ୍ର ସହ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ବଦଳି ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କଲା ପରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଅନୁଯାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆବେଦନକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଂଯୋଜକ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ ନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହ୍ୟ କରାଯିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ପୁନଃ ଆବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଲାଗାତାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସୁନା ଦର ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1420 ଟଙ୍କା ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,51,900 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି 24 କ୍ୟାରେଟର ଦାମ 1,53,320 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,300 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା କିଲୋ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 20,000 କମିଛି ରୂପା ଦର। ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 20,000 କମିବା ପରେ ଏହା 2,80,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରୁପ ଡି ପଦବୀ ପାଇଁ 21,997ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଯାହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ଫର୍ମର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ rrbapplygovernment.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଫିସ୍ ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 4 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024। ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ କରେକ୍ସନ କରିବାର ୱିଣ୍ଡୋ 5 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି EPFରେ ଜମା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFO ଏହାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଛି। EPFO 3.0 ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ EPF କ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଏବେ ହାରାହାରି ମାତ୍ର 8 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
जदि आपणकर सूचना सठिक थाए एवं आपणकर केवाईसी संपूर्ण होई थाए तेबे गोटिए सप्ताह मध्यरे आपणक अकाउंट रे पांठी जमा होई पारिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय रे पहुंचिला युक्त 2 प्रश्नपत्र। फेब्रुआरी 12 तारिख रु प्रश्नपत्र पठाइबा आरंभ हेबो। 3 दिन भितरे 211 टी हब को पठाजिबो प्रश्नपत्र। समस्त हब रे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और एआई कैमेरा लगा जाउछि। एही काम फेब्रुआरी 10 सुधा सरिबो बोली सूचना मिलिछि। परीक्षा को व्यवस्थित ढंगरे करिबा को सेंटर सुपरिटेंडेंट को पाई एसपी जारी करिछि। छात्र छात्री को आउ एडिशनल उत्तर खाता मिलिबोनी। एथर दिया जाइछि 32 पृष्ठार उत्तर खाता। फेब्रुआरी 18 रु थियोरी परीक्षा आरंभ होथिबा बेले कॉपी रखिबाकू और स्वच्छता पाई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपरे कटकणा लगाइछि सीएचएससी। केवल एडमिट कार्ड देखाई 15 मिनिट आगरु छात्र छात्री परीक्षा केंद्र को प्रवेश करिवे। एथर मध्ये 4 सेट प्रश्नपत्र हेबो और सेट अनुसार परीक्षार्थी को सीट व्यवस्था करा जिवो। परीक्षा आरंभ हेबार 5 मिनिट आगरु प्रश्नपत्र दिया जिवो। सुपरिटेंडेंट प्रतिदिन अति कम रे 2 थर परीक्षा हॉल को गस्त करी जांच करिवे। इनविजिलेटर ऑब्जर्वर जिला प्रशासन प्रतिनिधि उपस्थिति रे परीक्षा केंद्र रे प्रश्नपत्र पैकेज खोलिबा को सीएचएससी निर्देश देइछि।